अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला अलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ान मन, आफ्ताब गनी मुनइम आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे दोस्तों, एक दो दिन हो गए हैं सोशल मीडिया पर एक ख़बर बहुत वायरल हुई है और इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। आप सबके इल्म में भी होगा, ग़ालिबन सांगड़ का इलाका है जहाँ पर एक वडेरे ने एक ज़िंदा ऊँट की टांग को काट दिया महज इसलिए कि वो ऊँट कहीं उसके खेतों में दाखिल हो गया था। न जाने खेतों में ऐसा क्या था या क्या मामलात थे, ऊँट को कौन से राज़ो नियाज़ की बातें पता चल गई कि इस कदर तैस में आकर उसकी टांग ही काट दी गई। अच्छा, मैं आज की वीडियो में कोशिश करूँगा कि ये आपसे अर्ज़ करूँ, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट की अपने पास ताकि प्यारे दोस्तों को ये पता चल सके कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में क्या तालीमात है, यानी दीन इस्लाम इस ज़िमन में क्या कहता है, जानवरों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए। याद रखिए कि जहाँ दीन इस्लाम ने इंसानों के साथ उसने सलूक का दर्स दिया है, वहाँ जानवरों के साथ भी उसने सलूक का दर्स दिया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ जो सूरतें हैं वो जानवरों या परिंदों के नामों पर हैं। आप सूरह बकरा की बात करें गाय के हवाला से, फिर सूरह अल-नाम में जो है वो चौपायों का ज़िक्र है, सूरह नहल में शहद की मक्खी के हवाला से, सूरह नमल में चूंटी के हवाला से, अनकबूत जो है उसमें मकड़ी के हवाला से, और इसी तरह सूरह फील में हाथी के हवाला से बात मिलती है। अच्छा, अब अल्लाह तबारक व तआला ने इन जानवरों के फ़वाइद जो है वो बयान फरमाए हैं। देखिए, कुरान मजीद में इनसे गर्म लिबास और दीगर मुनाफ़े वगैरह का जिक्र है। तो ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि एक ज़िंदा ऊँट की आपने टांग ही काट दी है, ये किस तरह का गैर इंसानी किस्म का रवैया है, गैर अखलाकी किस्म का रवैया है। देखिए, जहाँ लोगों के साथ उसने सलूक का दर्स है, वहाँ जानवरों के साथ भी उसने सलूक का दर्स है। तो आइए बग़ैर किसी तमहीद के मैं चंद रवायात यहाँ पे जो है वो आपसे आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। घोड़े के मुताल्लिक़ देखिएगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़े के साथ रोज़े क़यामत तक खैर वाबस्ता है। तो ये मुस्लिम की हदीस नंबर 4955 है। इसी एक और रवायत में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊँट अपने मालिक के लिए इज़्ज़त का बाइस होता है और बकरी में खैर व बरकत है। यानी जानवरों की अहमियत और अफादियत का यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है, लेकिन इंसान ये भूल गया। ये इसका हवाला देख लीजिएगा कि इब्न माजा हदीस नंबर 2305। हवाला मैं इसलिए बता रहा हूँ, चलें कुछ दोस्त अगर जो है वो डिटेल में इसको देखना चाहते हैं तो मैं सरसरी जो है वो आपसे जिक्र कर रहा हूँ। इसी तरह मुर्ग को गाली ना दो चूँकि वो नमाज के लिए जगाता है, ये भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब जानवरों के साथ एहसान व सलूक अजर व सवाब का बायस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजाय ये फरमाया कि जब आप जानवरों के साथ एहसान करते हैं, उनके साथ उसने सलूक से पेश आते हैं, तो इसका बेहतरीन अजर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रखा गया है ऐसे लोगों के लिए जो जानवरों के साथ उसने सलूक करते हैं। इसी तरह जी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदकार औरत की बख्शिश सिर्फ इस वजह से की गई कि उसका गुज़र एक जगह से होता है और वहाँ पर एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से हाँफ रहा होता है और कुएं में से पानी निकाल कर वो औरत पिलाती है उसको। उसके पास कुछ नहीं होता, वो अपने मौजे में पानी अपनी चुन्नी के साथ बांध कर कुएं से निकाल कर ये पिलाने का वाक़या है जी। और महज इस अमल के बदले उसकी बख्शिश कर दी गई। एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने हौज़ में पानी भरता हूँ। यानी इसका मफ़हूम ये बनेगा कि वो अपने हौज़ में पानी भरते थे अपने ऊँटों के लिए, लेकिन किसी और का ऊँट आकर वहाँ से पानी पी लेता था। अब ये बात जो है वो सबसे ज़्यादा समझने वाली है कि देखिए, आपने तो एक ऊँट जो है वो आपके खेतों में आया, उसने कुछ खाया पिया, नहीं पता कि क्या मामला हुआ, आपने महज इसलिए जो है वो उस ऊँट की जो है वो टांग काट दी है। यहाँ पर क्या फरमाया जा रहा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया कि हौज़ जो है वो पानी का भरा गया अपने ऊँटों के लिए, लेकिन कोई और ऊँट आकर, किसी और का ऊँट आकर उसमें से पानी पी लेता है, तो क्या इसका अजर और सवाब मिलेगा? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर तर जिगर रखने वाले में अजर और सवाब है। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि अगर किसी का भी ऊँट है, देखिए मखलूक तो वो अल्लाह ताला की है ना, खेत अगर आपके हैं तो वो आपने खुद तो नहीं उगाए, वो अल्लाह ताला ने आप पर इनाम किया हुआ है। अगर कुछ अता आपको हुआ है तो वो अल्लाह ताला ने अता किया है। बंदे के पास अपना क्या है, इस कायनात के अंदर कुछ भी नहीं है। सो इसलिए बात को समझिए कि जानवरों के साथ अगर इस तरह ब्रूटैलिटी से आप पेश आएंगे, इस कदर सफ़ाकाना किस्म का आप रवैया रखेंगे जानवरों के साथ, तो फिर आप ये याद रखिएगा अल-हफ़ीज़ अल-अमान, फिर आपको कौन बचा सकता है। इसी तरह जी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جانوروں کے ساتھ جو برا سلوک رکھتے ہیں ان کی وعید بھی فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ وہ بلی کو باندھ کر رکھتی تھی، نہ اسے کچھ کھلاتی تھی، نہ پلاتی تھی، نہ اسے چھوڑتی تھی تاکہ وہ کچھ چگ لے۔ تو اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ پر داغا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر لعنت ہو جس نے اس کو داغا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گدھے کے چہرے پر داغا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو لعنت کی وعید سنائی ہے جس شخص نے اس گدھے کو داغا تھا۔ اسی طرح اونٹوں کو داغنے سے جو ہے وہ منع فرمایا گیا۔ تو ایک اور جو ہے وہ چیز دیکھ لیجئے گا کہ جب جانوروں کو لڑایا جاتا ہے آپس میں، ایون اس سے بھی جو ہے وہ منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا۔ ترمذی حدیث نمبر 1709۔ تو یہ آپ کو جتنے بھی میں حوالے دیتا جاؤں گا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا، درس دیا گیا، تاکید کی گئی، تلقین کی گئی۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ یہاں نہ صرف انسانوں کے ساتھ غیر انسانی رویہ رکھا جاتا ہے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی انتہائی برا رویہ رکھا جاتا ہے، بدترین سلوک کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو لڑایا بھی جاتا ہے، جانوروں کو مارا بھی جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، آپ جب دین اسلام کی ہسٹری کو دیکھیں گے تو آپ کو جا بجا اس طرح کی روایات مل جائیں گی جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے متعلق یہ فرمایا۔ وہ شکوہ بھی کرتے ہیں جب انہیں خوراک نہیں ملتی۔ تو آپ دیکھیے، جب ہم پر تکلیف آتی ہے تو ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ مولا دیکھ، ہم پر یہ تکلیف آ گئی، تو ہی اس تکلیف کو مٹانے والا ہے۔ تو سوچئے، ایک بے زبان جو جانور ہے اس پر جب تکلیف آئی ہے تو وہ اللہ کے سامنے جب گڑ گڑائے گا، جب اس نے فریاد کی ہوگی، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اونٹ کے ساتھ یہ سلوک رکھا، اس کی ٹانگ کاٹ دی زندہ اونٹ کی، اور وہ کراتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا درد کی شدت سے، تو پھر اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس شخص کے لیے کیا اس کا بدلہ ہوگا، کیا اس کے ساتھ ہوگا، یا کیا معاملات ہوں گے۔ باہر طور پیارے دوستو، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نہ صرف جس طرح جانوروں کے لیے اتنی آواز اٹھائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے، مسلسل بنایا جا رہا ہے، لیکن صرف اس لیے ہم آواز نہیں اٹھاتے کہ مقتدر حلقے ہیں یا طاقتور حلقے ہیں تو ان کے سامنے ہم کلمہ حق نہیں کہہ سکتے۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ کلمہ حق کہنے والے دور باطل میں حق پرستوں کی بات رہتی ہے، سر نہیں رہتے۔ سنا ہے کہ حکومتی سطح پر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اس شخص کو جس نے ایک بے زبان جانور کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھا ہے۔ تو عید آ رہی ہے پیارے دوستو، اس پہ جانوروں کو ذبح بھی کیا جائے گا، سنت ابراہیمی بھی ادا کی جائے گی۔ تو ہر چیز کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لائے عمل رکھا ہوا ہے، ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے، تو اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام پہنچا ہوگا کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کو روا رکھنا ہے، جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان سے پیار، شفقت، محبت سے پیش آنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست، اپنے بھائی آفتاب غنی منعم کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔